Suid-Afrikaanse Indiërs vier vanjaar al 150ste jaar as deel van die reënboognasie. Vicky is Durban toe om 'n bietjie aan die kleurryke kultuur te teug. Sy is eerste na die Westville kampus van die Universiteit van KwaZulu-Natal se Gandhi Luthuli Documentation Center. Dit bevat inligting oor die Indiër kultuur, geskiedenis en gemeenskap. Dr. T.P. Naidu, direkteur van die Indiese Akademie, het daar ingewag. Ek verstaan dat Indiër mense oorspronklik na Suid-Afrika gebring is as slawe en werkers, maar self baie gou gevestig het as landeienaars en entrepreneurs. Well, you need to understand the background from where they were recruited. The Indian, indentured Indian, it was a kinder word because slavery had been abolished in 1832. The early recruitment of the Indian laborers, both from the Calcutta region and from the Madras region, came from the vast fertile plains of India. Therefore, when they came into the sugar industry, they proved to be prolifically wonderful laborers because they knew all about planting, sowing the seeds, and reaping the harvest. And in later years, in about 1916, the first Indians came as passenger Indians. These were not laborers. They came here as paid passengers specifically to trade. Hoe verskil die Indiër kultuur in Suid-Afrika van die van Indië? Well, there is a big difference. My great-grandfather came on the Truro. He was passenger 72 on the first ship that came to this country. So I've gone through 5 generations. And my children are now 6th generation. My grandchildren, they are 7th generation. 7 generations, you produced a different kind of Indian than the Indian in India. Dankie Dr. Naidu, dit was baie informatief. Ek gaan nou 'n dansles gaan hê. May I switch the roles and say, buy a donkey? Die wat hierheen gekom het om handel te dryf, het in Durban 'n geskikte tuiste gevind, vanweë die stad se hawe en waarskynlik omdat hier reeds baie Indiërs gevestig was. Vicky is op pad na Nateshwar Dansakademie, ook in Westville. Indië se danskultuur is minstens 5000 jaar oud en word gebruik om hul geloof te beoefen en emosies uit te beeld. Danstemas stem van die ryk mitologiese skatkis van Indië en tegnieke is gegrond op antieke oorleweringe. Perse dans is definitief iets wat ek assosieer met Indiese kultuur. Ja, dis reg, Vicky. Dans is 'n groot deel van ons Indiër kultuur. I'm not sure if you're aware, but there are 7 classical styles, Indian classical dance styles. And besides that, there's a myriad of folk styles. We have Mohiniyattam, which you can see differs greatly in traditional dress. There's also Bharatnatyam, Kuchipudi, and Odissi. I think if you know anything about Indian culture, we need any excuse to break into song and dance. So we're very colorful. For instance, I'm wearing traditional Kathak costumes, and that's exactly what the students are busy with in the class. And a very popular accompaniment is this. For instance, they're called ankle bells, and they're called ghungroos. There's about 100 here. They're used exclusively in Kathak. Jewelry, for instance, we have this, which is called a mang tika, and these are jhumkis, which we call them, and this is a basic choker set that you would use. Al die klassieke Indiese danse, soos Kathak, het 3 afdelings. Nrita wat die suiwer danselement is, Natya die drama aspek en Nritya wat 'n kombinasie van die 2 is. Dit wat die kinders en Vicky hier doen, val in die Natya afdeling wat ook met rolspel te maak het. Hulle beeld 'n tipiese insident in die lewe van 'n jong meisie uit. Sy is op pad om haar erdepot by die rivier met water te vul. Daar gaan sy deur verskeie rituele en sien haar refleksie in die water. Nou dat ek geskiedenis en 'n dansles agter die rug het, is ek reg om 'n bietjie meer uit te vind oor nog iets waarvoor die Indiese kultuur baie bekend is. En dis natuurlik al heerlike kos. So my volgende stop is die speserymark. Die Spice Emporium is 'n moet as jy in Durban is. Dit is ouer as 70 jaar en is steeds sinoniem met kwaliteit en verskeidenheid. Deel van die Emporium se diens is om die publiek aan Indiese kultuur en kos bekend te stel. Derhalwe druk hulle resepte en gee dit weg. Bekende kospersoonlikheid Asha Maharaj het Vicky ingewag. Het is wonderlik om al die speserye op een plek te sien, maar dit is nogal oorweldigend ook. Yes, it is. But if you know what you're going to buy, then you know which ones to choose because there's such a range here. Hoe lank is die raklewe van die speserye? Between 4 to 6 months, depending on how and where it's stored. Therefore, it's advisable to buy them in usable amounts, not too much at a time.
Asha sê heel speserye hou beter omdat die geure begin taan sodra dit gemaal is. Sy het haar eie kolom in The Sunday Times, het al verskeie televisieaanbiedings gedoen en bedryf 'n kookskool. Dan is sy ook oor die afgelope 25 jaar as radio-omroeper bekend. Wow, Asha, maar jy was besig. Yes, Vicky, this is how I cook every day. A little bit of a lot of things instead of too much of the one thing. I've got to incorporate all 6 tastes: sweet, sour, bitter, astringent, hot, salty. Wat gaan jy nog maak of wat is daar oor om nog te maak? Vicky, I've decided I'm going to make a nice vegetarian curry. And now, to make it, we're going to use oil as the cooking medium and not ghee or butter. Oil is always used for vegetables. And then we're going to add in the onion. As soon as the onions soften, then I'm going to add some curry leaves. Hierna voeg sy 'n mengsel van vars gemmer en knoffel by wat tot 'n pasta verwerk is. Dan kom die garam masala, jeera poeier en komynsaad by en word dit gesoteer. Na 'n paar minute kan jy tamatiepuree of 'n vars gerasperde tamatie en sout byvoeg. Aartappels kom by en sodra dit begin sag word, gooi sy botterboontjies in. Wanneer die aartappels heel sag is die curry reg. Is daar variasie op die resep? Yes, you can vary it. You can change the vegetable accompaniment instead of the potatoes. You can add brinjals, mushrooms, or just cook it on its own, but cut down on the spices. Otherwise it becomes too hot. Volgende het Vicky gaan kyk hoe lyk die tafel. Dit is gedek deur die eienaar van die onthaalfasiliteerder Eastern Elegance, Jayshree Hari. Sy het baie goud gebruik omdat dit veral by tradisionele feeste 'n gewilde kleur is. Jy, die tafel lyk pragtig. Right, dankie Vicky. Every day we wouldn't set the table so elaborately, but on special occasions we will make the special extra effort to make the table look glamorous. We've got the sequined overlays, we've got fancy candle stands, then I've got the gold candles to complement the long overlay, and then we've got the simple table crockery, white. The colors will burst out when the curries are placed into it. Ek sien nie eetgerei nie. We don't have cutlery because we use our hands to eat, but at a certain stage, if there's dal, then we will introduce a dessert spoon or a soup spoon. Ek is mal oor die sambreel area. Waarvoor word dit gebruik? It's just part of decor to complement the setting here. The little elephant garlands that we have hanging there also ties in with the themes of the elephant candle stands that I have here. Pragtig! En met meer as 1 miljoen van die kleurryke medeburgers sal niks hier ooit vaal word nie. Suid-Afrikaanse Indiërs is die grootste groep van Indiese afkoms wat buite Indië gebore is. Nou is dit Vicky se beurt vir 'n henna tattoo of dan mehndi. Ek weet tradisioneel word henna tattoos geassosieer met troues. Mehndi is a good luck for the bride to carry to their in-laws. In the olden days, the bride used to beautify themselves by using the henna over the body, the hands, the legs. And then over the years, the tradition carried through, and today's a modern time. We still beautify ourselves as a bride to use the henna art. Henna is basically the plant. It comes from the dry, like a parsley form, and then we will grind them into powder, then make it into liquid and fill it into little tubes, and then we work with it. Die henna moet sowat 3 ure gelos word om goed droog te word. As jy dan jou voet afwas, sal die pragtige patroon lyk asof dit in jou vel getatoeëer is. Dit sê diegene met warm bloed se kleur kom donkerder uit as ander wat kouer bloed het en dat dit gemiddeld 2 weke hou. Daar sê Vicky, now your mehndi is done, and I'll give you this to beautify you more for the later function. Saris is so oud soos Indië self, want sedert 5000 jaar gelede word katoen verbou en geweef. Daar is verskillende maniere om dit te dra en deesdae word dit bo oor 2 kledingstukke gedrapeer. Vroeger jare se mans het soortgelyke uitrustings gedra wat onder andere dhoti en lungi genoem is. Ek het so 'n lekker dag gehad terwyl ek nou leer van al die Indiese tradisies en dit lyk vir my na 'n regtige dinamiese kultuur. Waar skryf jy dit toe? Ek is bly jy het geniet. Ons grootouders instilled in us a value system. Values that you see being embraced today by future generations of our community. We lived in the multiple family system, and as such, we followed a culture, a way of life, doing prayers, following a particular type of diet and cuisine, and which you see being followed on today. Ek dink ons is omtrent nou reg om weg te val. So in Afrikaans sê ons smaaklike ete.
Wel, ek het vandag net 'n klein smaakie gekry van hierdie fascinerende kultuur en daar's nog baie om te ontdek. Maar dit is duidelik dat die sukses en die skoonheid van hierdie mense beslis herhaal word in hul gasvryheid en heerlike kos. Namaskar. Wat 'n kleurryke en interessante dag. En die goeie nuus is, jy hoef nie al die pad Durban toe te ry om iets van hierdie kultuur te ervaar nie. Loer rond in jou eie dorp en eet, henna, dans en geniet 'n slag die wonderlike Indiese tradisies. Kom binne gaan sit.